बीजेपीर छात्र नेता इतिश प्रधान मिथ्या अभियोगरे गिरफ मामलें सांबादिक सम्मिलनी मिथ्या अभियोगरे गिरफ एवं राजनैतिक आक्रोश शिकार होते इतिश एवं घटनार पुनः अनुसंधान दाबी। आजिर सांबादिक सम्मेलन उद्देश्य है कि इतिश प्रधान छात्र जीवन में छात्र माने सम्मुखीन होउथुबा घटना को निज सुर करी समाज सेवारे निजकु नियोजित करी राज्य छात्र कांग्रेस सभापति भाव में ओडिशा रे परिचय सृष्टि करिथिली एवं विधायक प्रार्थी भावे 2019 मसीहारे उत्तर भुवनेश्वर निर्वाचन मध्य लड़िथिले एवं वर्तमान ऑटो एसोसिएशन सभापति सहित विभिन्न राज्यर अग्रणी अनुष्ठान सहित रही कार्यरत अछंती। 2024 जानुआरी 9 तारिख रे रात्र समय शहीदनगर थाना सम्मुखरे होइथिबा घटनारे कौनसी संपृक्ति न थाई मध्य 2 मास जेल दंड बिना कारण रे दादाबटी मागिबा भली अभियोग आनी बदनाम करिवार षडयंत्र रे शिकार होइथिली। एही घटनारे सरोज मिश्र ओरफ तपी नामक एक यूट्यूबर एवं कलाकार अर्पण मिश्र मध्य लागी रहिथिबा विवाद संबंध रे संपूर्ण अज्ञ थिली, किंतु अनुपस्थिति रे जाजपुर जिल्ला रे एक कार्यक्रम रे थिबा समय नयापल्ली थाना रे एक मिथ्या अभियोग होइथिबार खबर पाइथिले एवं 2024 नवेम्बर 14 तारिख राति 9टा समय भुवनेश्वर रे पहुंची तांको नंबर संग्रह करी जोगाजोग करी एही संक्रांत रे आलोचना करिथिले। से समय पर्यंत से व्यक्ति को चिन्हि नथिले। तत्क्षणात से देखा होई कथा हेबाकू शहीदनगर थाना सम्मुख को डकाइथिले और से पहुंची फोन करिबारु सेठाकू जाई कथा हेबार किछि समय परे से अर्पण मिश्र को मध्य डकाइथिले। दीर्घ 2 मास काल से थाना रे बिना कारण रे दंड पाइबा नै आज सांबादिक सम्मेलन करबा सह राजधानी राजरास्ता रे एक तीव्र आंदोलन करिसंती। भुवनेश्वररू लिपिकांक रिपोर्ट अनुध्यान टीवी। गत 2 मास पूर्व घटना गोटे दादाबटी केस गोटे संगीन अभियोग मत 2 मास जेल दंड भोगिया पड़ला। आगुरी गोटे थर 87 दिन कांग्रेस भवन पोड़ी केस रे मते 27 दिन जेल दंड भोगिया पड़ला, जो थे कि मोर कौन प्रकार संपृक्ति नहीं एवं आपको गोटे राजनीतिक आक्रोश रखी गोटे कुचक्री गोष्ठी पछरे रही से बारंबार मते एभली घटना रे फसाइबा उद्यम करछंती एवं मोर इमेज टाको पूरा खराब करिया ताकर लक्ष्य। तो एटा बारंबार घटुची। देखंतु एफआईआर जे देइछंती तपी मिश्र एफआईआर रे ताकर ना हैंडराइटिंग अछि ना ताकर सिग्नेचर अछि। सेटा जणे यासिर नवाज बोली जो अछंती छात्र कांग्रेस सभापति थिले जाको मु राजनीति रे आनिथि से पिला एफआईआर लिखिछंती सरोज मिश्रंकर दस्तखत मध्ये ताकर एफआईआर कॉपी अछि। आपण मानको प्रेस रिलीज रे मध्ये मु देइछि। आ पछरे मध्ये अछंती पूर्वतर पीसी सभापति एवं मानस चौधरी। तो मु बारंबार कहूँ से निर्दिष्ट लोक जो कांग्रेस भवन पोड़ी केस होता से कोविड समय थिला राति रे नाइट कर्फ्यू समय जो अभियोगकारी एफआईआर देइथिले से कांग्रेस भवन करुथिले कौन से 27 दिन रही। हठात मते पुलिस ऑफिसर जो दिलीप भुइया अच्छा लास्ट टाइम जो अरेस्ट होती दिलीप भुइया चंचकतार सहित मत अध घंटे भीतर फॉरवर्ड कर देले। मु थाना को मो निज तरफ रो जाइतिली। आपण माने कहंतु जे दादाबटी मागिबो से थाना सम्मुख रे जे दादाबटी मागिबो से थाना सम्मुख रे जाय कि डीसीपी ऑफिस तो 100 मीटर दूर रे रह के दादाबटी मागिबो। हठात मते अध घंटे भीतर फॉरवर्ड करा गला एवं कौनसी लोक सर जोगाजोग करा गला ने जेंती गोटे आतंकवादी को धरला बेले हठात धरि के अध घंटे भीतर फॉरवर्ड करा। एटा गोटे चक्रांत कि चक्रांत उद्देश्य कोन एवं बैकग्राउंड रे को मन सब अछि। ए चक्रांत उद्देश्य होछि से पुराना राग रखिसंती। ए ग्रुप जेतले पीसी सभापति टिकट बिकी थिले एवं कांग्रेस दल रे जो भली घटना घटला मो से जिंस ऊपर मध्ये आपण माने जानि छथि कि पीसी सभापति निरंजन पटनायक जेतले पीसी सभापति ताको से समय मते विरोध करते कहना से कांग्रेस को नष्ट करिया चेष्टा करते जेतु आम कांग्रेस दल रे थिले। तो ताकर से रागर आक्रोश शिकार मते से समय मते मु मते होइथिली। अच्छा पुलिस शामिल अछि चक्रांत निश्चित दिल्ली भैया पुलिस शामिल अछन देले। आपण देखंतु एफआईआर ता होचे तपी मिश्र करछे। तपी मिश्र को चरित्र रो लोक मु बाला पर जानली से जणे गोटे दलाल ताको विषय में कहय भी ताको चिन्ह नथले कि जान नथले से भलिया चरित्र लोक निरंजन पटनायक घर पड़ोसी से
ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାଙ୍କର? ସେ ଏଫଆଇଆର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଥାନାକୁ, ହଠାତ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଲୟରକୁ ଫୋନ କରିବି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରେଇ ଦିଆଗଲା। ହଠାତ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ଦାଦା ବଟି କେସ୍, କିଏ ନା ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ ଦାଦା। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘটনা। এই ঘটনাକୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏ କେସ୍ରେ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବି। ଏବଂ ଏ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କର ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ 5 ତାରକା ହୋଟେଲରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତପି ମିଶ୍ର 6ରୁ 7ଟା ଜିମ୍ କାହିଁକି ବୁଲନ୍ତି? ସେଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ତାରକା ହୋଟେଲରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେବି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସବୁ ଘଟଣାର ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିବି। ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଷି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ୱାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପରେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତୁରନ୍ତ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଉ। ତ ମୁଁ ମୋର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢୁଛି। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକି ମୋତେ ବିନା କାରଣରେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ମୋର ବିଜନେସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବାର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ତ ଏ ଜିନିଷ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହଉ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆକୁ ପୁନର୍ବାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଘଟଣା ଲାଗୁନି? ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଥାନା ଥିବ, କୌଣସି ଡିସିପି ଅଫିସ ଠୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ କୌଣସି ଏମିତି ଡନ୍ ଥିବ କି ଗୁଣ୍ଡା ଥିବ କି ମାଫିଆ ଥିବ ଯାହାର ଏତିକି ସସାସ ହବ ଯେ ଦାଦା ବଟି 50,000 ଟଙ୍କା ମାଗିବ? ଏ ଏଫଆଇଆର ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସ୍ନାଚିଂ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? 109 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଲା। ତ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସାମିଲ ଅଛି। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭୂଇଁଆ ସେ ମତେ ଚଞ୍ଚକତାର ସହିତ ଜଲ୍ଦିରେ ମତେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭୂଇଁଆଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିବି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କେସ୍ରେ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପଛପଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଥାନାରେ ଥିଲେ, ସେଦିନ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଫଆଇଆର କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଏଫଆଇଆର ରଖି ମୋ ନାଁଟାକୁ ତା ଭିତରେ ରଖି ମତେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଯୋଉ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଧ୍ୟାୟ ରଚିଥିବା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିଲି ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର କେଳେଙ୍କାରୀ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ 420 ଲୋକ, ସେ ଝିଅ ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତପି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଦଲାଲ। ଆଉ ସୁଲିଆ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଲୋ ଭଳିଆ ଘର ଥାଇ ସେ କାହିଁକି ତାରକା ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ରାତିରେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ତାର ସହିତ କିଛି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଏବଂ ରିଷି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ତା ଘଟଣା ପଛରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଦାବି କରିଥିଲି ଏବଂ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଘଟଣାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେବା ପାଇଁ। ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କରିବେ? ସେ ପୋଲିସ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରମାଣ ଏଇଠି ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବି ସେ ରିଷି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ସତ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ରାସ୍ତା ଚାଲେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବି। ରିଷି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ଯେ କେବଳ ଲିଆସିନର, ବିଜେଡି ସହିତ ଲିଆସିନିଂ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇତିହାସ ଦେଇଛି। ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଦୋକାନରୁ ଆଜି 100 କୋଟିର ମାଲିକ ହେଲେ କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଟାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଲଢ଼ିବି। ଆଉ ଏ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ପୁରା ନିରୀହ, ବାରମ୍ବାର ଦୁଇ ଥର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମତେ ଯୋଉ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସେ ପୋଲିସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେଟିବୁ, এই ঘটনাକୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଯେହେତୁ ସରକାର ବଦଳିଛି, କିଛି ଅଫିସର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଣା ସରକାର ଅଛି, ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି କିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ଯିଏ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜେ ରୁହେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରି ଆସୁଛି, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମକୁ ମୋତେ ଦାଦା ବଟି ଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗରେ ଲଗେଇ ମୋତେ ଯୋଉ ଫରୱାର୍ଡ କରାଗଲା, ଯୋଉଠିକି ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ମୁଁ ଦାଦା
दादावटी केस गली जो सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होइछि जो भली भाबरे मते अत्याचारित होउछि तो से जिंस रे मु कोन करबी मु आपण मानक प्रश्न पूछु जे आईनगत एक्शन एमानंगा आम जो कहले तांगा आईनगत एक्शन किछ नेबे निश्चिंत हब आपण देखंतु आईन टोर उद्धरे केही नांती एबे मु मान्यवर कोर्ट को द्वारस्थ हेछि मु जेल बाहरला परे घटना जो देखिले क्लियर देखिले जनक तपी मिश्र एफआईआर जदि यासिर नवाज लिखुछंती एवं सिग्नेचर तपी मिश्र मार्चंती सरोज कुमार मिश्र ताको हैंडराइटिंग रे एटा होची एफआईआर ता मध्ये एठी अछि आपण आगे उपस्थापन एटा होची यासिर नवाज हैंडराइटिंग एवं ए जो सिग्नेचर ता अछि सरोज मिश्र से निजे दस्तखत करछंती तो आ पूर्व घटना 2022 रे जो घटना हैतला कांग्रेस भवन पोड़ी घटना एटा होची तार एफआईआर से यासिर नवाज पर्टिकुलर मध्ये एफआईआर देथिले से पिला को मो छात्र राजनीति रे आनिथिले जब स्ट्रगल करथला ता पे 2000 टंका मध्ये नॉमिनेशन फी देथिल तार मध्ये पर्ची मो पाखे अछि तो सेमान गोटे कथा ये सुचिंतित षडयंत्र करिकि जो बळे भाबरे मध्ये फसाइबा पाए बदनाम करिया पाए उद्यम करछंती तो मो निश्चिंत आ विरोध रे आईन आश्रय नै छी आगु को मध्ये आईन पर भरोसा अछि आ जो ए दुईटा केस मो ए जो दुईटा क्रिमिनल केस रे मध्ये फसाइछंती मु निश्चिंत जानि कोर्ट रे मु न्याय पाइबी एवं बहुत जल्दी न्याय पाइबी और सेमान मध्ये आईन काठगड़ा को भिड़ा हेबे दिलीप भूया से पुलिस अधिकारी मध्ये भिड़ा हेबे से विश्वास मध्ये मु अछि काहेकि ना से मोटा आकर लांच खाइकी से लांच ऑफिसर मोटा आकर लांच खाइकी ए भली घटना घटाइछथि मु दाबी करबी सरकार का आगे रे कि जे घटना को पुनर्विचार करा जाऊ एवं प्रकृत घटना को लोकचन को अणा जाऊ एवं दोषी को कठोर कार्यानुष्ठान ता प्रति नबा दरकार।